Tatak RMN. Uy! Libreng Sakay is back! Espera con el cash prizes, ACS gift packs, que ay dale el DXRZ RMN Zamboanga durante el conducta del Libreng Sakay que te lleva el Shield Bath Soap recommended by Philippine Nurses Association. Bien ligero lang para puede participar mga kasama. Dale lang ustedes mira el masking cosa que tiene color de blue, yellow or pink durante el Libreng Sakay del DXRZ 900 RMN Zamboanga. Y puede ustedes presenta enseguida sa ay sale ustedes ganador. O sa ustedes na espera, kita-kits na mga terminal na Abril 24 para na libreng sakay que te lleva con ustedes el DXRZ RMN Zamboanga y Shield Bath Soap recommended by the Philippine Nurses Association. Basta si Chene Calor, Dapat matik, ibay Jessic. na Calor, tapensa ko sa el, kung cuidaw ase bueno. Dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip. Dapat matik, ibay Jessic. Alagang Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up. The right hydration matters. To perform. To win. To rise above challenges. Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water. Fuel your peak With the right hydration. with the right minerals. Drink up, fuel up, rise up. Rise to the summit. Summit Natural Drinking Water. Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals. Tatak RMN. Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi? Lisod na jud akong mata kong gabi Hanap akong pananaw og silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan. Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyo na akong mata sa pagdrive. Maayo na lang. Naanay iBerry Gold with lutein. Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi og nakuhaan ang silaw sa suga. Salamat sa lutein sa iBerry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw. Para sa mga drivers, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Tatak RMN. Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. With Silka Green Papaya Soap, kitang-kita ang cutis Silka that whitens skin in as early as 7 days with regular use. SRP $22.25 lang per piece. Bili na sa suking tindahan!
Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. License ba yan ng PAGCOR? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! Talaga naman fast sa Bingo Plus. Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@hardcore.ph. Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Sama-sama na naman ang tropa. RH Super nasa lamesa. Patak-patak na para tuloy ang saya. RH Super na ang shot ng tropa. Drink responsibly. Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly. Tatak RMN. Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat! Unilab quality yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Last sa tulong ng MX3 capsule na verified with alpha, beta, and gamma mangosteen. Ako si Michelle Franca, MX3 capsule, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3. Tunay, natural, at original. Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer? Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen. Parehas ta. Ako pod, pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer. Maayo na lang, Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata. Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain. Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw. Available na sa Mercury o mga suking butika. Tatak RMN. I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu. Unilab yan. Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. Tatak RMN. Maskin donde, hasta cuando. Tatak RMN.